Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix. En l'accueillant parmi vous, vous lui avez ainsi prouvé votre confiance. Vous lui avez du même coup reconnu des droits et des devoirs. Il sera jaloux des uns et prodigue des autres. C'est une main fraternelle qu'il vous tente aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous devons rechercher à travers la vieille sagesse de nos peuples les moyens d'assurer aux générations à venir le seul héritage qui vaille pour l'humanité en péril, la paix des hommes de bonne volonté. رجوع الأرض لأهلها الحقيقيين وهم الناس اللي كانوا يخدموا كعبيد في هذه الأرض، الناس اللي نماوا هذه الأرض بالعرق متاعهم آب عن جد. فالأرض هذه كانت لازم باش ترجع لهم ورجعت لهم. هذا الجولة اللي كنت بها الوزارة المالية كنت طبعا نطمنهم على مستقبل البلاد اولا فيما يخص المداخل الماليه طبعا، وكذلك فيما يخص القضايا السياسيه والامنيه. انت كتبت تقول هكذا فيما يخص هذه الجوله وطبيعه النقاشات، طبيعه المواضيع اللي كنت اثرتها مع هؤلاء الشركاء الاجانب، كتبت بهذا الشكل. نعم. للحصول على دعمهم كان واجبا علي تقديم عرض عن الوضعية الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، السياسية والأمنية. نفس الرسالة وجهتها لكل من حدثتهم وأمام كل مسؤول التقيته. على المستوى السياسي والأمني توضيحات وضمانات جرى تقديمها مع عرض التقدم الذي أحرزناه فيما يخص تشكيل الهيئات الانتقالية، رئاسة الدولة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني الانتقالي، لأجل الرد على انشغالات محدثي فيما يخص الحوار الوطني. تناولت مواصلته مع مجموع الحساسيات والأحزاب السياسية في إطار احترام الدستور ورفض العنف كوسيلة للوصول للسلطة. طبعا من خلال صحيح بعض المرات الإنسان يتناقش مع الشعب ويقول الشعب ما يخدمش، لا والله الشعب حافظ على البلاد في وقت صعبة جدا. تحية للناس اللي في الإدارات وخدموا الإدارات في الأيام الصعبة. تحية للأطباء. Pour la production, le 9e producteur de gaz au monde en 2014 et le 18e producteur mondial de pétrole. Et au niveau des réserves, elle est dotée de la 16e plus importante réserve de pétrole au monde et des 10e réserves de gaz. Au total, 95% et demi des recettes à l'exportation algérienne viennent du secteur des hydrocarbures. L'Union européenne achète d'ailleurs 34% de la production algérienne de pétrole et 60% de la production de gaz, ce qui en fait son premier partenaire économique. Alors tous ces chiffres pour vous faire mesurer le très haut niveau de dépendance du pays à ce seul secteur. Or, la conjoncture a changé, car on observe 3 phénomènes depuis 2014. Les exportations sont en baisse suite à la réduction de la demande européenne, du fait de la stagnation économique, mais aussi du fait du ralentissement de l'économie chinoise. Résultat, les recettes d'exportation d'hydrocarbures algériennes sont passées de 32 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de 2014 à 18 milliards pendant la même période en 2015. Deuxième phénomène, le prix du baril est passé de 112 dollars en juin 2014 à 45 dollars en novembre 2015 et les cours ne sont pas amenés à remonter. Et enfin, les grands gisements historiques du pays sont de moins en moins productifs. Résultat, l'Algérie ne parvient pas à boucler son budget avec un baril à 45 dollars. Elle puise dans ses cagnottes, notamment le Fonds de régulation des recettes. Les réserves de change du pays qui garantissent sa solvabilité
sont passés de 179 milliards de dollars en décembre 2014 à 160 milliards en juin 2015. La balance commerciale est déficitaire depuis le début de l'année 2015 car le pays importe pratiquement tout ce qu'il consomme. Alors des économistes algériens ainsi que ceux du FMI estiment que le pays peut tenir sur ses réserves pendant 3 ou 4 ans, pas plus. سميتها أرض الشهداء وغادي تعرفوا السبب علاش لأننا إذا كان ما عرفناش الأرض نتاع الجزائر وما عرفناش الجغرافيا تاع الجزائر ما نجموش نديروا تنمية. العالم كله فيه 40 مليون هكتار مناخ 4 سيزون 4 فصول. العالم كله فيه 40 مليون هكتار. الجزائر وحدها عندها 32 مليون هكتار. وكل العالم الباقي يتقاسم 8 هكتار وحنا وحدنا عندنا 32 مليون هكتار. اسمعوا هذه راها مفيدة جدا باش تعرفوا رهانات المستقبل وباش ننبهوا المسؤولين تاعنا لأنهم مسؤولين على الأجيال القادمة. إذا ما معناه الماء 4 فصول؟ لأن النمو البيولوجي ما يتوقفش لأن المناخ معتدل طول السنة 4 فصول. معناه هذا يعطي إنتاج نتاع المواد المضادة للأكسدة سكون نابيل لي زونتي أوكسيدون. هاد المواد اللي راها مشهورة بها إسبانيا البرتغال جنوب فرنسا جنوب إيطاليا اليونان دول الأدرياتيك المغرب شوية تونس شوية وكذلك موجود في كاليفورنيا في لا سيليكون فالي ماشي كاليفورنيا لا سيليكون فالي تاع كاليفورنيا وموجود في المكسيك. إذا كان قارنا بين الاقتصاديات السيليكون فالي شحال فيها من هكتار اللي تستفد من المناخ هذا 3 ملايين هكتار 3 ملايين هكتار. شحال ينتجوا في لا سيليكون فالي الأمريكيين 600 مليار دولار تاع مواد زراعية. هي الاقتصاد الأمريكي هي لو بومون تاع ليكونومي أمريكان. المكسيك عنده 900 ألف هكتار فقط 900 ألف هكتار الاقتصاد تاعو مبني عليها. تجي من بعد كاليفورنيا كاين إسبانيا 1,600,000 هكتار. إسبانيا تنتج 400 مليار دولار تاع مواد زراعية. لأن السبب في هذا المناخ. J'ai pris la corniche. C'est une route taillée à même le roc, une jolie route qui invite à flâner. Elle a des airs de route des vacances et de plage. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire. Le phare du Cap Carbon. Le plus haut du monde, semble-t-il. Amusant quand on sait que les marins se font rares en Algérie. Les plages sont pleines depuis quelques années. C'est nouveau. Pendant les années noires, se baigner était mal vu. Les loisirs étaient interdits par les esprits rigoristes.